Kinabuhi nga Diyos, mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo ning matahom nga kabuntagon. Matahom. Yes. Amen. Sabay matahom. Beautiful. Maanyag. Kanyag. Ha? So, English, pagpatahon. tungod kay ang Diyos, maayo kayo sa itong kinabuhi. Ang tanan, buhi. Amen. Amen. Buhi diya sa lawas, buhi diya sa espiritu. Amen. O kanay pinaka-importante alang sa usa ka tawo nga ang iyang kinabuhi. Buhi siya sa lawas, buhi siya sa Diyos. In short, ang kinabuhi niya dito sa kingharian sa Diyos. So, ning kabuntagon mga igsoon, atong padayonon ang atong ginatun-an. May tungod sa atong gitunanon sa to? Dispensational order. Muungot ta dinhi sa niungot ta diha sa conscience tungod kay in time of conscience nga nag-cover na siya sa 1,665 years or 56 or what mo sa something yan na. Mo kana ang length sa iyahang dispensation. Amen. O unya ni anang dispensation from Adam and Eve doon na lay 325 gikan niya diya hangtod sa pag-abot sa time of Abel o Cain. 325 years. So, yan ang 325 years sa time ni Adam o ni pag-abot ni Cain o ni Abel sa ilang kapanahonan. Mao kana ang kapanahonan sa gitawag o kini atong gisgutan, sons of God and daughters of men. Nga mao kana ang atong gitun-an og disagikan ang mga higante. Amen. Tungod kay sa Adamite or sa linya sa tao gikan kang Adan, wala gihigante nga gibuhat sa Dios. There's no giant from Adam to Cain and Abel. From Cain wa na mas Abel, Seth. Diha milugwa Pila ka years na? 325 years. Abili ang aral ng kay pila ka years na? Sa panahon sa time of conscience, nilent ang time of conscience sa 1,656 or 65. Muna. So, muna kita o batod pa sa mga Bible commentator or Bible scholar, ang ginaganon sa tao sa tibuok kalibutan ni anang panahona na nag-range na siya sa 150 million to 500 million people around the world. 150 to 500 million ang ginaganon sa tao sa tibuok kalibutan. O ni anang panahona, yan ang panahona. Sa tanang tao ni anang panahona, usa lang ka tao ang nakita sa Dios nga hingpit ug matarong. So ang pangutana, kinsa man ang tao nga nakita sa Dios nga hingpit ug matarong?
Ito matarong. Ana nga time, nakita sa Dios ang usa ka tawo nga si Ano Cornelio? Abraham. Noah. Ay, no. There's only one. Yeah, Abel? Noah. Noah. Abraham. Si Noah. Niya ta sa dispensation. Innocent. Oh. Ha? Innocent. So, sa di pa tamo padayon mga igsoon. Atong giaw sa atong pag i-refresh lang sa atong gisgutan disagikan ang mga higante. Kay ang higante niabot ang higante before and after the flood. Oh. So, kung niabot ang higante sa wala pa ang lunob, nga mao ang gitawag og sons of God, referring to the angels of God. Oh, sa uban nga mga basahon, old manuscript or sa uban nga old nga translation nga gitawag og Septuagint, dili sila gitawag og sons of God. Kundili ang ilang ngalan gitawag na siya angels of God. Oh. Angels of God. Nganong gitawag man siya sa nganong gitawag man ang mga manulunda og sons of God? Ha? Tungod kay gikan sila sa Dios. No? So, nganong gitawag man pod ang tao og daughters of men? Nga ang tao gikan man gyapon sa Dios. Gihimo binuhat sa Dios. Di gikan binuhat sa Dios. Ha? Doon ay mga pangutana nga angay na to isgutan o angay na to atagan o uban. So, ingon ini nga sa atong pagtuon gikinahanglan nato ang atong pagsabot, pagtugkad og ang gahom sa Espiritu Santo. Ngano matud pa ni San Juan nga ang gahom ang Espiritu Santo mo'y tudlo or magatug-an sa tanang kamatuoran. Oh? So, kung wala ang Espiritu Santo sa Diyos, walay kamatuoran. Dili ang kamatuoran malilong dinhi ka nato. So, karon sa kadugay na nato nga nangalagad sa Dios, ang pangutana kanus aman mo nakabati ni ining og nakadungog may tungod sa mga giants nga natala sa Biblia. O kanus amo na sayon nga disagikan ang mga higante nga natala sa Biblia. Ha? Dugay ra ba? David and Goliath. Ha? David and Goliath. Oh, David and Goliath after the flood. Oh. But before the floods, karon pa. Oh. Pero dugay ra natala sa Biblia nga ang mga anak sa tawo nga babae nang giasawa sa mga higante. Dili higante. Anghel. Anghel sa Dios or gitawag na sa anak sa Dios. O ang ilang mga anak, mga higante. Ang pinakataas nga natala sa higante, ang ilang usa to? Katong ilang higdaanan. Ang gidakon sa ilang higdaanan, 8 feet o 4 inches ang gilapdon. O ang gitason, 19 feet. O na higdaanan sa higante. Taliman kag 19 feet. Ha? Ang gidakon sa mo nang naay kapre. Ha? Ay. Si okay nakakita kapre ko na itong i-quarantine siya. Bisan sa review,
raman. Nyala dito. Ha? Atis opo ka Kida- nila. O na nga. Nganong naman? Naakay ngano. Ang angels are spirit being. Amen? Espiritu sila. But form in man. Ha? So, karon atong isgutan na siya. Dili di ay gamay nga subject kining kuan, kining giants, kining fallen angels, dili gamay nga subject nga natala diha sa libro sa Henesis. Perting lapara, perting dakuha day na siya pagtulunana. Nga kinahanglan masayra nato para ang matag usa makakabot diha sa kamatuoran. Amen. Amen. Okay na amo, wala silang pagkaroon. Didaghan pa. Dili na gyud Anak na sila. dili na gyud ingon nga higanti sama sa una. Kaya ang pinakataas nga tao nga natala sa Guinness, it kapit. Oh, 8 feet ra kapit. Saan na sila? Ah, Sa dili extraordinary na sila. Oh, supernatural sa atong kapanahonan. Ngano gipuo sila sa Dios kadtong mga higanti. Kay dili sila maoy kinaiyahan sa gibuhat sa Dios alang sa tao. Oh. Oni nga sa di pa ta magampo. Usang basahon ang Genesis 6 verse 1 to Quran lang. Sige. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ng mga tao sa ibabaw sa naong sa yuta, ug may nga tao kanila nga mga anak nga babayi. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga ang mga anak nga babayi sa mga tao, nga sila mga maanyag, nga asawa sila sa tanan nilang napili. Ug mingon ng Ginoo, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao, kay siya unod, apan ang iyang mga adlaw magausa ka gadtos ug kaluwaan ka tuig. Yatong mga adlaw di mga higanti sa yuta. Ug sa human usad niini sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babayi sa mga tao ug na nagpanganak sila. Kini sila mao ang mga maisog nga tao sa karaang panahon. Ang mga tao nga bantugan ug nakita sa Ginoo ang pagkadautan sa tao sa yuta dako. Ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Najara. So, mani ang atong pagatun-an karon. Continue na to. Sa di patabog padayon, magampo na kita. Ama na mo nga langit nun, dalaygon ka sa ulay katapusan. Lord, salamat ning kay guyunan nga magihatag ka na mo karon. Ikaw magapanalangin sa matag usa ning among pagtuon sa imong mga pulong. Kabisan pa ang kasing-kasing una-una sa matag usa. Bisan sa igdulungog nga ikaw mag-apli ni ini amahan. Uban sa imong gahom nga ikaw magalihok sa matag usa kanamo. Ibuang ang pulong nga among pagatun-an nga kini. Dako kaayong kapuslanan sa among kinabuhi. Ingon nga matag usa kanamo adunay makakabot nga kaalam o kay balugikan sa imong mga pulong. O ikaw Ginoo ang magapamuhat niini sa matag usa kanamo aron ang matag usa makabaton diha sa kamatuoran. Kalaygon kas Lord sa walay katapusan. Salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, dinhi mga igsoon, kaning gitawag dinhi nga sa atong gibasa that the sons of God saw the daughters of men, and they were fair, and they took them wives of old which they choose. So ilang gihimong asawa ang tanan nilang gipili o giangayan. Nganuman tungod kay nakita sa maong mga manulunda nga sila mga maanyag. Matod pa sa uban, kini kunong mga maanyag,
kining mga babae sa kaliwatan kuno ni Seth. Oh, based on the Bible. Oh. Sa kaliwatan ni Seth, daughters of men. Nga diha kana gyud kay wala naman si Abel na yanang panahon na kay gipatay naman siya ni Cain. So ang nahabilin nga anak ni Adan ug ni Eva mao na lang si Cain og si Seth. Og si Seth boy gi-replace ni Abel. Oh. So niini mga igsoon dunay daghang prueba nga ang Biblia dunagyoy natala dili lang kay usa ka nasod duha ka nasod kun dili daghang mga nasod ang naitala sa balaang kasulatan nga ang namuyo mga higanti. Oh. Kinadaganan. So, mo ni nga ug dili na nato mahisgutan maglibog ta dis ang gikan ang maong mga higante. So dinhi ang giingon dili giants and sons of God. Giants and the sons of God. Ang higante o ang mga anak sa nga lalaki sa Dios. So, proofs, giants were sons of angels. Ang prueba nga ang mga higante mao'y mga anak sa mga anghel. Nga naman, klaro naman kayo. Kay ang mga ang anak sa Dios nangasawa man sila anak nga mabaye sa tao. Ha? So, unang-una sa maong bersikulo, prueba nga ang mga higante half tao, half angels. Oh. Resulta po. Oh, higante. Wapod mabantam. Ha? Wapod mabantam. So, higante. Si Goliath nga noon, mo'y pinaka-noon nga giants, sa giants, nga natala sa Biblia. Pero, natala si Goliath ang iyang panahon, human na ang lunog. After the floods. Oh. Pero, kining maong mga higante, nga namuyo, namuyo sa daghang mga nasod, sila maoy mga bunga sa pagminyo sa mga manulunda ngadto sa tao. Oh. And the fact that the giants or beings of abnormal size in body, abnormal size gyud, ngano tungod kay sila dagko man kaayo, have lived on earth in one of the most clearly stated truth in Scripture. Oh. Clearly stated nga natala dinhi sa kasulatan. So, ano nga ito maningisgutan niya? Ha? Ano nga ito magisgutan? Tungod kay nagisgot kita sa dispensation. Unsay naa sa dispensation of conscience. Oh. Nga di ay ang dispensation of conscience, ang mga anak sa tao o ang anak nga lalaki sa Dios nagminyo. Mura ta og nagsubay fairy tale ba no? Pero this is the true story of the mankind. Oh. What is true story of the mankind? Das kini gitawag siya third generation from Adam. Third generation is la. First generation si
Adan. Second generation si Cain o si Seth. Third generation ang ilang mga anak. Ha? But, pila ka generation na ta. So, kita mo ta ang latest generation. Ha? The latest generation. So, nga na itong hisgutan, tungod kay adunay natala sa Biblia, dili lang kay sa Genesis natala ang maong mga manulunda. Dili lang natala sa maong usa ka libro, kundi dinhi sa Old and New Testament natala ang maong mga manulunda. Ug bisan pa nga ang Biblia naghisgot ni anang maong mga manulunda nga kining giatagan nila og terms. Kining terms sa Biblia nga gi-address nila nga mao ang death or disease og death. Oh. Kadtong mga nangamatay, kadtong mga patay, mao na sila. Nga ginukman naka-address ka na dito sa mga fallen angels. Kinsa kini mao mga tawa mga manulunda kadtong giingon ni Judas sa versikulo 6. Kinsa wala basa? Judas. Oh. Versikulo 6. Ang mga manulunda mawala maragpabilin diya sa ilang nahimutangan, inunuan na nagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan. Di sila iyang gikapahamutan diya sa mga talikala nga dayon ilalong sa kangitrin alang sa panudya unya sa dakong adlaw. Oh. Kinsa ni? Mo kining mga kining gitawag og the angels which keep not their first state. Ang wala magapabilin silang unang naimutangan. Kinsa man ni mao mga manulunda kadtong nagapangasawa. Dunay daghang paluag sa mga kanang mga Bible scholar ani ngano man nga dunay usa ka bersikulo nga natala sa Biblia nga ang manulunda sexless. Walay gender, di ba? Walay gender. Pero walay babae nga natala sa Biblia nga manulunda. Wala. Ha? Wala. Bot pasabot, doon na siya kinayahan. Form in the body of man. Oh, wala. So, yanong sexless ba sila? Tungod kay wala sila'y babae. O unya, ang ilang gidaganon permanente. Oh, innumerable na siya. Daghan. So, dili sila musanay, wala po, dili po sila tingali mamatay. Oh. So, that's why, tungod kay ang maong mga manulunda nga wala magpabilin sa ilang nahimutangan. Oh. Wala sila magpabilin silang nahimutangan. Ngano man, tungod kay miuban sila kang Lucifer. Miuban man silang Lucifer. Sa pagkadautan ni Lucifer, sa dayon nga gihimo nga gihulog si Lucifer sa Dios tungod sa iyang pagkadautan. Matud pa sa ikaduhang Pedro 2:4. Ikaduhang 2 Pedro. Ikaduhang Pedro 2, nabalik. Ikaduhang 2 Pedro. Ikaduhang na. Ikaduhang Pedro 2:4. Ay kung ang mga manulunda wala kalugi sa Dios, diha nga nakasala sila. Inunuha iyang gitanggok sila ngadto sa impierno o gibalog ngadto sa mga lungit nga mangiod aron igatagana hangtod sa pagpangit. Oh, mao na.
Unsa sila nagakatakdo sa pagkaistorya ni Judas o si Apostol Pedro. Oh, gatakdo sila. Wala kaloy But pasabot, bisan o gitawag sila og sons of God, but pasabot, kay wala man sila tawga og daughters of God. So, lalaki ang mga manulunda. Ha? Lalaki. Kay gitawag siya og sons of God. Unya, ang ilang gipares, daughters of men. Ha? So, nganong gitawag og sexless ang angel tungod kay wala sila'y kapareha nga pair nga babae. Wa bitaw dili sila mudaghan kay ang angels sexless. Ang boto kay nakita sa maong mga anak sa Dios. Oh. Nakita sa mga anak sa Dios nga maanyag ang mga anak sa tao nga babae og ilang gipangasawa kini. Amen? Moy kingon. Og ang ilang mga anak Mga giant. mga higante. So, klaro kayo nga mahitabo nga ang maong mga kaliwatan nagkalat sa mga kanasuran. Nga naman, tungod kay ikan kang Adan, ikatulo pa silang kaliwatan. Oh. Or ikaduha siyang kaliwatan gikan ni Adan. Una, di man si Adan, siya man, di man siya gimugna gikan sa tugangkan, hindi mo man siya sa Dios. So ang unang generation anak gikan kang Adam, si Cain. Oh. O si Abel, o si Seth. O ang ikatulo, ay kaduha, ang ilang mga anak nga mo'y nagminyo sa mga sinilig sa Dios. Oh. So dali kayo pagkatag sa mao mga kaliwatan, mo na gitawag dito, tunay mga bersikulo nga, ang ilang nasod daghan. Oh. Daghan ang ilang mga nasod nga gi-occupy sa maong mga higante. Kini gitawag Rephaim is translates giant. Oh. Ya, mabasa na to sa 2 Samuel 21, 16, Unang Kronikas, daghan, mga kwan. Remnant of the giants, tapos sa Josue, remnant of the Rephaims, unya ang maong mga kaliwatan. Mao kini gitawag og they are listed as Kenites, Kenizzites, Cadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites. Kanang Kanaan. Ang nagpuyo ni anang maong Kanaan, mga higante. Oh. So daghan ang maong gano man. Daghan sila kaliwat. Tungod kay sila ang ikaduhang generation. O sa ikaduhang generation, mo sila ang nagdaghan, nag-produce og daghang mga tao. Kaliwatan. Giant. Oh. So, pag-apot ngadto kang Noe, si Noe mo ay nakita sa Dios. Diha sa iyang nakita sa Dios nga siya matarong o hingpit og matarong. Ngano man tungod kay si Noe walay mix nga dugo nga gikan sa higante. Pure siya nga ang iyang unod gikan gayod pa kang Adan ug walay nasambog diha sa pagkadautan. Oh. So, mo na nga si Noe mo'y gihatagan sa Dios nga siya ang nakita sa tanan.
Siya nakita sa tanan nga siya mo hingpit ug matarong sa tubangan sa Dios sa tanan nga tao. Oh. That's why ang paglunop sa kalibutan buot pasabot gipatay sa Dios ang tanang pagkadautan. Oh. Except kang Noah. Oh. Wala lang nako ni gipagtiklot. Ay, kapuyan ako magtiklot. Aron ikuan ang mga kuan bersikulo naa. So mo ni nga ya kang Noe. Basta Noe. Noah. Wala gyud siya mahimo nga nasambugan. The time of the marriage of the Son of God disproves the theory that they were the sons of Seth, marriage to Seth dili. So, kadto sila mo to ang atong gibasa nga ang maong mga manulunda nga gikan nga wala nga nagapamiya sa ilang unang namutangan o ang mga manulunda nga wala gikaduy-an sa Dios o sila gibalhog ngadto sa infierno. Niya sila gitawag sa uban nga gitawag kanang chain of darkness, kanang gitawag og Tartarus. Oh, chain of darkness. Oh. Gitalikalaan sila dito. Ya sa labawng kagitgitan, kanang gitawag diya sa kang Judas nga pagka-istorya. So, ngano man tungod kay gitagana sila sa adlaw sa tinghukom. Gitagana sila sa adlaw sa tinghukom. Mao na nga diha ni ana ang maong mga manulunda nagapabilin pagyapon sila o wala pa sila hukme sa kanang gitawag og final judgment. Amen. So ngano man nganong naingon ana man, nganong naingon ana nga nahimo man sa manulunda tungod kay ang maong mga manulunda doon na sila'y lawas. Spirit being but form in human body. So, karon sa pagsiling nila sa Dios, uslan man. Kay sila may source sa tanang pagkadautan. Kay mo man sila nahimong mga yawa. Oh. So, ang ilang sala mo kadtong sala sa pakikilawas. Oh. Ngano tungod kay diha kanila ang mga manulunda wala kana itugot kanila ang pagpakikilawas tungod kay wala sila ay babae. Oh. So, diha ni ana nahimo nga gitunglo sa Dios ang ilang maong kaliwatan. O sa diyang midaghan, gipatay sa Dios ang ilang kaliwatan. So doon ay pagkauman sa floods. Doon na nasay dito nga mga higante. Oh, diyan na po. Ano man, wala man mamatay ang maong mga yawa, wala man mamatay. Doon na nasab. So natala na po ang kagikanan ni anak. Kana si anak. Kanang atong gibasa bitaw nga bisan pa sa pagtan-aw sa ilang kaugalingon sa mga tao, ang tao ilang gitanaw daw mga dulot. Oh. Iya kini sa kuno. There is Anakim. Deuteronomio 1:28. Dos. Kaya 1:28, sige. Asa man kita mutungas, ang
atong mga igsoon nagapaluya sa atong kasing-kasing nga nagaingon, ang mga tawo mga labing dagko ug labing hatag-as kay kanato ang mga kalungsuran dako ug kinutaan hangtod sa langit. Grabe no? Dagko kay kuta ganon. Dagko mga tao. So, mga higante, mao kana ang kaliwatan ni anak. Oh. Sa Números 13:22, Ug mitunga sila sa dapit sa habagatan. Ug midangan sila hangtod sa Hebron. Ug didto nagpuyo si Ayman ug si Sisay ug si Talmay ang mga anak ni anak. Karon ang Hebron natungkol sa 7 ka tuig nga una pa kay Sasoan dito sa Ehipto. Padung ato sa 33. Hangtod 33. Ug midangat sila hangtod sa Kaya idiretso lang 33. ug dito nakita namo ang mga higante, ang mga anak nga lalaki ni anak nga kagikan sa mga higante ug kami sa among pagtan-aw daw ingon sa mga dulon lamang ug mao man kami sa ilang pagtan-aw kanamo. Ang mga kaliwatan ni anak kinsa tong iyang mga liwat katong 5 mga higante o kadto sila mo ni sanay. Mao kini ang gigikan dito sa gitawag og Ammonites, land of Ammon, lands of giant. Naapay gitawag og kaliwatan ni anak nga gitawag og Samsumins. Kini daghan kayo. Mao na nga after the flood gyapon sila. Ngano man tungod kay ang yawa nagalihok gyapon ibabaw sa yuta. O sa tanan. So misulod gyapon. Pero hangtod nga niabot sa panahon nga gipuong gyud sila sa Dios. Matud pa, dili lamang kay si Goliath ang napatay nga higante sa kapanahonan ni David. Aduna pay daghang higante nga gipagpatay. Gipatay sa mga sundalo ni Haring David, gipatay sa pag-umangko ni David. Nga ginganlan og si Jonathan. Ang gipatay niya igsuon ni Goliath. Oh. So hantod nga napuog yun ang mga kaliwatan sa mga higante. Why? Ngano man gipuo man sila? Tungod kay lalang sila sa dautan nga espiritu. Oh. Ngano? Tungod kay ang mga manulunda gitawag sila sa Septuagint nga basahon nga sons of angels of God. O sa King James gitawag sila og sons of God. So, ngano man nakihilawa sila sa mga tao og ang ilang kaliwatan nahimong higanti. So, mo ni karon sa atong kapanahonan wala nay natala nga higante. Wala na. Tungod gipuo naman. Pero naman diya kung saan kita. O di na sila tao, spirit na. So, mao kini sa atong kapanahonan sa atong dispensation nga grace dispensation wala nay natala. Oh. Ngano giingon sa Hebrews? O sa tong sa Hebrews? Ha? Isa na kay dugdog si Branon 13:1 man diha ito. Ah? Dili. Ang manulunda mao ang spirit being. So nagpabili na sila karon nga spirit being. Oh. Dili na sila mo appear na sila, 13, 14. 13, 14. Sige. Kaya kita walay lumulungtad nga lungsod. Nganua kita nagapangita niya to ay 13 Torah. 13:2. Ayaw ka mo pagikalimot Di, mo ka na. O, sa, ang mga manulunda lagi. Sige. Sa atong kapanahonan karon kini, sa atong kapanahonan karon, kini bersikulo ang atong magabasa.
gi-encourage ang matag usa nga kinahanglan kanang gitawag og hospitable ba? 113 no? 113. Nabali niya to 113. Basahon. Sige, ba? Apan kinsa bang manulundaan iyang giingnan? Lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway mahimo ko nga tumbanan sa imong adil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Mana? Ang mga manulunda espiritu, spirit being. So, ngano man nga ang ngano man nga giingon man gihapon nga gikinahanglan nga magtagad kita sa mga dumuluong. Kay basin ura nga sa atong pag-abi-abi makaabi-abi kitang mga manulunda. Mao ni giingon diri sa 13:2. Hinumdumin ninyo sila nga anaa sa to? 113. Di ka itong imong basa ganina ko nga di ba? 13, 14. 13, 14? 13 to. Dili. Hebrews 9:57. Nawa, magod akong notes are. Unsay content? Ang atong pag-abi-abi, makaabi-abi ta. Ito lagi ayo ka mo pagkaykalimot. Residos. Ayaw ka mo pagkailam tres manday akong ibasa. Ayaw ka mo pagkahikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuluong. Mana? O mga kay pinaagi ni may na nagpagka amuma o mga manulunda sa wala lang nila ibalui. So, doon nagyapon sila. So, doon ay magpa as if nga mga unsay mga porma nila nga kinahanglan atong abi-abihon. Kay basin ra sa atong pag-abi-abi nga naka-abi-abi tag manulunda. Manulunda dili daw tag manulunda kundi manulunda sa Dios. Amen. So, mo na nga patod pa ni Krisos, si bisan kinsa katong maghahatag usa ka mabugnaw tubig. Usa ka basong bugnaw nga tubig. Dili na sila wad-an sa baros. Punto sa bot. Sama sa ingon ni Ana. Pareha sa pangitabo ni Elias sa babaeng balo. Nga pag-abot niya dito ang babaeng balo, wala na ilain ng madhikay gawas lang sa usa ka hakop na harina o yutay nga tibod-tibod sa lana. Unsay ang gihimo? Ala, lutua ka na o ihatag ka na una ka nako. Kaya ano man, unsa may purpose ni ato, nganong ihatag man o una sa babaeng balo, lutuon sa babaeng balo, unya ipakaon og una ngadto kang Elias. Unsa may hinaan ni adto? Kay pamatud-an ni Elias ang iyang istorya nga kadang imong jutay ngakop sa rina og tibot-tibot sa lanang dili na kana maurot hantod mo abot ang tinguan. So sa unsang paagi ngano man nga mapamatud-an man. Napa mo idea nganong gipa-serve dia dito? Namo idea na? Para pagkita sa kahong sa Diyos. Na milagroso. Dili. Dili. Doon ay dagang lison sa makuha na. Ang lison nga makuha ni Ana, unang-una, ang pagkamasinugtanon sa babaeng balo. Ikaduha, to prove nga buhi ang Diyos nga gialagaran ni Elias. Ganong siya may unang pagkanon. Nga last na, ihatag pa yun.
tungod kay ang maong pagkaon panalanginan sa alagad sa Dios. Ha? Wa sila minaw. Ang biro, ipasok. Oo, naalagi. Dali na lang na ito. Ngano to, ngano? Para mapawag, napapaturo. Ay, Pagkamasintanan sa tao. Saan sa paagi nganong si Elias may unang ipagkaon? para to prove nga, wala pagkamasitan sa kalagan sa Diyos. Ugol sa Eh, kung sa kamilagroso ang Diyos. yun yan na. Nagisgutas niya agi. Sa birthright ni Isaw o ni Jacob. Nganong nasuko si Isaw kang Jacob? Tungod kay gihurot na ni Isaac pagpadalangin ang tanan nga ikapanalangin niya to kang Jacob. Oh. Kay kung unsa ang ipanalangin sa alagad sa Dios, may tabo gayud ka na. Oh. Ba? So, si Elias, niingon siya sa babayng balo, luto ako na kana o ipakaon mo kanako. Ngano? Kaysa dili pa mukaon ang alagad sa Dios, iyang gipanalanginan ang maong pagkaon. Ha? Nga iyang giprove ang gahom sa Dios nga pinaagi siyang istorya nga kining maong jutay nimo nga harina og tibot-tibot sa lana dili na kini mahurot anton moabot ang katinguhan. So unsa ang nahitabo? Ha? Unsa nahitabo? Na tinuod. Mo ni nga giingon dia. Sa giingon ayaw ka mo pagikalimot ang pag-abi-abi sa pag-abi-abi o mga dumulong. Kay si Elias atong panahon na dumulong siya atong balaya. Pero noon sama sa panulunda. Ngano ingon niya na sa panahon nga si Jacob nakigbugno dito sa Pinuel. Nakigbugno si Jacob sa manulunda sa Dios. Oh. Bisan og gibalian na siya iyang kapihak, bisan og naglugong sila hangtod sa sayo sa kabuntagon. Oh, dugay-dugay silang wrestling. O sa gingon ni ako, sa manulunda, uwiin ako. Kaya nakasense man siya ako, dili siya ordinaryo. Oh. Dili kanako uhian hangtod nga imo akong panalanginan. Ha? Ang Diyos dito. Manulunda sa Diyos. Pero ang nasulat sa Biblia, nakigbugno siya sa Diyos. Oh. Unsa? Dili, lagi ka na kukuhian. Uy, nalagi ko, kinibanagbanag ng kabutagon. Di ko mubuhi, gikan kanimo, hangtod nga imo kong panalanginan. Pag-ingon niya, kung sa imong ngalan, Jacob, dili ka na pagkatawgon sa imong ngalan. Pagkanganlan kag pag-ngalan. Unsa ang ngalan ni Jacob? Nahimong Israel. O na. So, ingon ni ana kabililon ang pag-abi-abi sa mga dumuluaw. Ngano? Kay ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Amen. Sahay, patayo mo, mayon din asa ba di? Ha? Pero, unsay mga testimony sa mga katawhan nga nangaraan sa pag-alagad sa Dios. Ha? Atod pa ni Sir Cards, at sa bisita, wala sila bugas. Oh, ting paniapo na. Kung yung asawa, watay bugas, lapagtak ang gininit. Pagbukal sa tubig, dahil nanuktok, Pastor, panalangin ni sa re, yan siyang usa ka sa kong bugas, naapay dilata. Nakawa sa kailas tao, pagkahuman,
Nidala dito sina, takos ay ang asawa, ibubo dito si Ninit. Minum kang tubig. Nangaon sila. Ha? Ingon niya na ang Diyos mo panalangin. Oh? Muna nga, sa ato, nga naman nga nag-hisgot man ta sa mga manulunda. Nga nung nag-hisgot man ta sa dautan o sa maayo nga manulunda. Tungod kay, mo kani ang natala sa balaan kasulatan. Amen. Ug mao ka na ang nahimo nga ni-merge sa history of mankind. Oh, gihimo ang tao gikan sa abog. Ug ang manulunda wala buhata sa Dios kundi gikan sa Dios ang maong mga manulunda. That's why gitawag sila og sons of God. Oh. So, daduha ka paksyon ang maong manulunda nga gitawag og sons of God. So unsa ang duha? Good and bad angels. So mao nga ang maong nisanay sa yuta nga mga higanti gikan sa bad angels. O gipuo silang tanan sa Dios. Mao ni nga sa panahon sa conscience, adunay dako kay history. Kinadakuan kay history. Daliman kag 1,600 kapin kay years ang ilang kapanahonan. Oh. Unya, sa atong kapanahonan, wala takitag unsay porma sa mga tao sa unang higante. Kita ta pinakataas, TV. Ha? Naay atong pinakataas, size kapin ang height. Una nga, lahi ra sa atong kapanahonan karon. Una nga, sunod, upadayon ta sa atong pagatunan. Tungod kay, mao ka na ang brief lang nga history. Kay ato sugad perting taasa jud ay nga subject ka ng fallen angels and the sons of God. And giants. Muna taas-taas nga kuan pagtulunan. So, diha karon sunod Domingo, karon diha untay si Manaha, mao kini untay angay nato ihisgot sa pagkasaulugon sa tibuok kalibutan. Oh. Kanang gitawag og Christmas. Oh. Nga ang tanang tao nagisi, ha? Kay Christmas na. Oh. Bisan og way kwarta budong gyud dito small kay Christmas na. Ha? Tinuod ba na? Oh. Kay ano, gitawag og Noche Buena. Ah. Noche Buena. Midnight. Pero the word Christmas gikan na siya sa pagano. Pagano nga tradisyon nga gipatuo sa mga katawhan o ang tanang mga katawhan na nagpanuo sa niya. Pero walay kalabutan o walay proof gikan sa Biblia. That's why kada gitawag og tradisyon. Unsa ang tradisyon? Buhat-buhat or kalagdaan nga hinimog tao. So kung hinimog tao, dili gikan sa Dios. Kung tao, tawhanon, yutanon, Santiago 2:15, yawanon. Ang maong kaalam, dili ingon nga gikan sa kaitasan. Kung dili, yutanon, tawhanon, yawanon. So, muna. So, nakikita na to unsa ang Christmas. Gikan sa Christmas o di Santa Claus. Ha? Kanang Santa Claus, i-slide lang na siya. Satan's claw na siya. Oh. Satan claw. Unsa may put pasabot si Santa? Unsa man na si Santa?
nagbiste siya nagbiste siya sa kostumbre sa diwinde. Diwinde. Sa pagi, sa iyang kalo. Oh. Unsa ang diwinde? No. Gitawag na silang elf or elves. Elves. Oh, elves. O pag ganun gawas ang is. Elves. So, og si Santa Claus, gitawag na siya, o nag-perform na siya of Magic. 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 Nagdala na siya og sudlan na. Sa gusto niyo. What if? Dili iyas Dios. Ang name po niya si Luis. Luis. Nga, Nick. Nick. Okay. Another Name of Satan. demon. Another name of demons. Oh. Nick. Oh. Expose na. Oh, Expose yun. another name of demon. Name Nick. Oh. Is another name of demon. So, di na lang tawag niya og Nick. Adi man siya Nick. Ikan naman siya. Anang Santa Claus si Nick. Yeah. Another name of demons. Another name of Satan. So, mo na siya. Isgutan na nato karon Domingo po. Nga, unsa ang Christmas nga gi-celebrate sa tibuok kalibutan. Ngano? Tungod kay kinsa ang claw? Magic. Kinsa ang nagdala og claw? Ang Satan. Magic ang yawa man. Ang Satan mao si Satan claw. Claw of Satan. What is Satan? He is the roaring lion nga naglibot-libot nga nang like a roaring lion nga naglibot-libot nga nagngulob nangitag matukob. Kung mutuo ka, tukob ka. Life siya. So, muna. So, daghan kayo og mga pangitabo sa kalibutan nga usahay ma-involve ang mga katawhan sa Dios. Ma-involve ang mga katawhan sa Dios. Malipat og ang uban malipat-lipat kon. So, mo na angay bantayan. Kaya kay na may gingan okay ra na. So, kung ikaw may gingan okay ra na, so imong gitugutan nga ang yawa mo sa Lord. So, mo ni mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa ato ang pagtuon sa iyang mga pulong. Ato tas pagampo alang pagtapos. Laing balaan na mo ang silimbahan ng Diyos, dalaygon ka man sa ulay katapusan. Salamat Lord sa imong kaayo. Kaya din ikaw nag-auban o nagapadalangin sa matag usa kanamo. Mga Ginoo nga matag usa Lord, nga magatubo ang among tagsa-tagsa kakaalam kay balawgikan kanimo. Kaya kami magkinabuhi nga magahimo o magabuhat sumala sa imong kabuhaton. Imoa nga ang kaalam nga gikan kanimo mo'y magahatag kan mo giya sa among pagkinabuhi ingon nga nangalagad kanimo. Nga kami magasubay diya sa kamaturan. Dalaygon ka man ug salamat.